فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. ومن صلى أو من عليه الآن صلوات كثيرة، الشيء اللي تكلمت عليه يا رشيد، ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار، وعند طلوع الشمس وعند غروبها وكيفما تيسر له. يعني الإنسان هذا اللي عنده صلاة بزاف ما صلاش كثيرة، 10 صلوات ولا يومين ولا أيام، هذا يصلي وقت ما تفكرها يصليها، وما عندوش وقت المنهي عليه. بس كنا تعرفوا بلي عندنا وقت منهي عليه في الصلاة ولا لا؟ قبل المغرب، مورا الصبح، تعرفوا هذه الأوقات، ولكن هذه الأوقات المنهية، ولكن الإنسان اللي يقضي ماهيش منهية عليه، في أي وقت يصليها. نعم، وكيفما تيسر له. ما معنى كيفما تيسر له؟ كما يقدر، كما يقدر هو يصليها. مفهوم؟ لأنه عنده صلوات بزاف. مثلا أنا عندي مش عارف أنا لو موا دو نوفمبر ما صليتش مش عارف أنا إن سومان. كنا نبدا ندير في الترتيب ما نسلكش. سافدير من بعد نوفمبر حتى اليوم نعاود كاع الصلوات ولا لا؟ إذا كيفاش ندير؟ نصليها كما تيسر لي، كما نقدر. يعني نقدر نصلي زوج بزوج، الظهر مع الظهر، العصر مع العصر، المغرب مع المغرب، كما تيسر لي. مفهوم؟ وإن كانت يسيرة يعني قليلة، أقل من صلاة يوم وليلة. صلاة يوم وليلة شحال فيها؟ 5. إذا قال أقل من 5 صلوات يعني 4 3 ولا زوج، أقل واش يدير هذا؟ وإن كانت يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة بدأ بهن. ما مثال؟ كما قلت الساعة عندي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما صليتهمش، شحال 4 ولا لا؟ باش نبدأ؟ بدأ بهن، نبدأ بالظهر. الصبح صليته، نبدأ بالظهر والعصر والمغرب والعشاء، هكذا. وإن فات وقت ما هو في وقته، لو كان أني نصلي وحدي ودرك العشاء وأنا ما صليتش الظهر وما صليتش العصر وما صليتش المغرب، هذا مثال. بصح كون نصلي هادو الوقت تاع العشاء يخرج لي يفوت. هنا الشيخ يقول لك وإن فات وقت ما هو في وقته، معليش لازم يجيب الترتيب. إلا الجماعة كما قلت، إلا الجماعة كما قلت مصطفى، إلا الجماعة. إذا جيت وسطهم في جماعة وخفت إلا الجماعة تروح لك، هنا واش دير؟ تصلي الجماعة تاعك ومن بعد ترجع وتعاود الصلوات كلها. إذا كنت وحدك وأنت ما صليتش المغرب وما صليتش العشاء، ما صليتش الصبح مثلا، وما صليتش الظهر وما صليتش العصر وما صليتش المغرب، والمغرب وقته صغير ولا لا؟ تقول كون نجي نصليهم في 4 وقت المغرب واش يدير؟ يروح. يقول لك الشيخ معليش صليهم، بغا تخرج الوقت إلا في الجماعة. فهمنا؟ Maintenant, si la personne, elle fait quoi? Elle rate, par exemple, comme je viens de le dire, par exemple la prière de Subh, et la prière de Dhuhr, et la prière de l'Asr, et la prière de Maghrib. Il y a combien? 4 prières. Donc, moins de 5 prières. Il faut que le nombre de prières ratées soit inférieur à 5. Ça peut être 4, ça peut être 3, ça peut être 2. Cette personne, si elle est toute seule, il faut qu'elle rattrape les prières une après l'autre dans l'ordre. Même si il est dans un moment où il va, le temps de la prière, qui à l'instant il va sortir. Malgré ça, il doit refaire ses prières. Sauf s'il est dans la mosquée ou avec un groupe et il a peur de rater la prière en groupe pour ne pas perdre les 27 récompenses. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait avec le groupe. Après, il se retire un peu
et il refait la prière de nouveau, dans l'ordre. C'est clair ou pas? Oui. Aïcha, il a refait ou pas? Non, il a refait pas. Il a refait et il a refait. Si elle a fait avec le groupe, oui, il va la refaire. Il a fait 2 fois en fait. Oui, il fait 2 fois. Toutes les prières qu'il a oubliées, il les fait 2 fois. Maintenant, les Malikites, ils veulent celui. Comme un exemple. Je vous donne un exemple très important parce qu'il est récurrent. Il y a des gens qui commencent à faire la prière, par exemple, à l'âge de 40 ans, ou à 50 ans, même 60 ans. Moi, quand j'étais jeune, je n'ai pas fait la prière. Donc, je dois rattraper toutes les prières. Ça, c'est l'avis des Malikites. Les Malikites, ils disent que tu dois rattraper toutes les prières. Il y en a d'autres, ils disent non, tu n'es pas obligé, tu rajoutes quelques prières surrogatoires de temps en temps, c'est tout. Parce que c'est. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire quoi? Il va te pardonner, c'est comme tu es devenu musulman de nouveau, quoi. Il y en a qui disent ça. Et moi d'ailleurs, je suis de cet avis. Parce qu'après, si une personne, on lui demande de faire 2 prières à chaque fois, nous déjà une prière, elle est des fois lourde sur nous et on n'arrive pas à être concentré. Parce que c'est la concentration qui est demandée. Il y en a qui font 5 prières. Le Dhuhr, ils le font 5 fois. Le Asr, ils le font 5 fois tous les jours. Il y en a qui font ça. Ils veulent rattraper. Mais après, comment peux-tu imaginer quelqu'un qui fait 5 jours en une journée? Ça, c'est dur. La prière, c'est quoi? C'est la concentration, c'est la présence, tu dois être serein, tranquille, etc. L'apaisement. Et si tu loupes tout ça, la prière, elle ne vaut pas grand-chose. Donc l'essentiel, que si tu fais autre chose pour compenser, tu peux faire des prières surrogatoires, tu peux donner du sadaqa, tu peux demander à Allah qui te pardonne, tu peux multiplier les actes, autres actes que tu peux faire. Mais les Malikites, ils disent que aussi tu peux faire doubler ou tripler ou quadrupler, donc comme tu peux. D'accord? Dans les prières obligatoires, bien sûr. Et les Dahirit, ils disent non, même une prière que tu rates, ça y est. Ibn Hazm. Ibn Hazm en Andalousie. Ah, c'est un. Ouais, donc c'est lui contemporain par rapport aux anciens, parce qu'il y en a, l'école Dahirit, c'est Daoud. C'est Daoud, c'est lui le créateur, si j'ose dire ça, de cette école. Donc les Dahirites, pour eux, le raisonnement par analogie ne compte pas comme source de législation. D'accord? Le raisonnement par analogie, c'est quoi? C'est très simple. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que dans le Coran, que l'alcool, elle est interdite. Ok? Après, par analogie, on peut dire toute substance enivrante, elle est interdite. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a pris l'analogie. Toute substance qui perd la raison, elle est interdite. Les Dahirites, ils disent non. Qui vous a dit que cette substance, elle est interdite? Rabbi, il a parlé que de l'alcool. Vous voyez ce que je veux dire? Et des fois, ils ont tort dans pas mal de choses. Mais là, dans notre condition, ils disent que nous, on ne reconnaît pas le raisonnement par analogie. Et à forte raison, on ne reconnaît pas ça parce que c'est 2 cas qui ne sont pas similaires. On ne peut pas faire l'analogie ou la comparaison. L'autre, il a délaissé par oubli ou par sommeil, et l'autre, il a fait volontairement. Donc, pour eux, ce n'est pas commode. Voilà, ce n'est pas compatible. Donc, c'est très important, des fois, de savoir comment ils réfléchissent ou avoir une idée. Et juste, on ne demande pas de tout savoir, hein, mais au moins avoir quelques notions fondamentales. وإن فات وقت ما هو في وقته إلا الجماعة وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته. Si les prières omises sont nombreuses, il commencera par faire celles dont il craint de dépasser le temps. On a plusieurs prières. Là, on a parlé de 4 prières, ou 3 ou 2. وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته. ما معنى هذا؟ donc انت عندك بزاف صلوات راك ما صليتهمش. في الحالة الأولى سهلة الدعوة، عندك 4 3 2 خلاص تكلمنا على هذا الشيء. وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته. عندك 6 مثلا، 6 prières انت ما صليتهمش، باش تبدا؟
ها؟ ترتيب الأولى. ولكن يقول لك وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته. هذا هو فهمكم. Ça veut dire que c'est que la prière, elle est dans 10 minutes, il a peur de la rater. واش يدير؟ دونك فهمكم كيفاش. دونك أنا عندي 6 صلوات وراني في المغرب الآن هكذا. كي جيت نصلي المغرب تفكرت باللي عندي شحال 5 صلوات ما صليتهمش. بصح كون نصلي هذوك 5 واش ندير؟ غات المغرب. نصلي المغرب ومن بعد واش يدير؟ يرجع يعاودهم كلهم حتى المغرب ويعاودوا. فهمنا ولا ما فهمناش؟ لأن هنا يعني الصلوات كثيرة. يقول لك هنا هذه بوحده ولا في الجماعة؟ الجماعة تكلمنا عليها، ما تكلموش على الجماعة، لازم يدير الجماعة. لا هذه بوحده دابا اللي هذا نعم هذه بوحده. هذه اللي تختلف عن الجماعة. هذه اللي تختلف عن الجماعة. صحيح. Si les prières omises sont nombreuses, il commencera par faire celle dont il craint de dépasser le temps. Quand il a fini, il doit refaire toutes les autres prières et il refait celle qui vient de la faire. يكوماسي من الأول، كيفاش؟ يكوماسي الوقت اللي نعني في نتل ما صلاهاش من تما ويجي. وي. نعم ها؟ نعم ياك. نعم. Peut-être, moi, qu'est-ce que je peux comprendre, Smahlia, si je peux me permettre. Peut-être que, là, peut-être qu'il veut dire, s'il a beaucoup d'Asr et qu'il va rentrer dans le Maghreb, s'il rattrape tous les Asr en même temps, peut-être qu'il dit qu'il faut rattraper tout cela au lieu de les faire dans le tertib comme ça, non? Non. Non? Non. تكلمنا عليها هذيك. هو بغى يدير 2 par 2 3 par 3. تكلمنا عليها. الآن الله أعلم، mais Allah c'est mieux dans cette partie إن شاء الله. الآن نشوفوا فيما يخص الكلام والضحك. الآن الشيخ يتكلم، الإنسان اللي يتكلم في الصلاة ولا يضحك في الصلاة. ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه. نضيف هذه النقطة. ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت عليه هذه عليه. دونك أنا راني نصلي في العصر، الله أكبر، بديت نصلي ولا لا؟ ومن بعد قلت يا محمد واش راك دير؟ الظهر ما صليتوش وراك تصلي في العصر. هذا العصر باطل عليا، غير ما نكملوش. ومن ذكر صلاة في صلاة بطلت عليه هذه. Celui qui au cours d'une prière se rappellera une prière omise doit considérer la prière qu'il a fait comme viciée. Viciée يعني فاسدة. Celui qui écrit seul. نعم. ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء وإن كان مع إمام تمادى وأعاد. أنا كان نصلي وحدي وضحكت، نعاود الصلاة ديالي وما نعاودش الوضوء. الآن راني نصلي في جماعة وضحكت، راني مورا الإمام وضحكت، ما لازمش نخرج بالصلاة، نكمل الصلاة مع الجماعة ومن بعد نروح نعاود صلاتي وحدي. فهمنا؟ Celui qui rit pendant la prière devra la recommencer, mais il ne recommencera pas l'ablution. S'il prie sous la direction d'un imam, il continuera à prier et recommencera sa prière ensuite. ولا شيء عليه في التبسم. Le fait de faire un petit sourire, donc il doit continuer sa prière tout seul ou avec le groupe, mais il ne doit pas refaire sa prière. والنفخ. النفخ يعني اللي يتنفس هكا أيضا في الصلاة. والنفخ في الصلاة كالكلام. النفخ في الصلاة كاللي يتنفس هكا ولا يقول أوف أو كذا في الصلاة. ولا لا، celui qui baille avec un son. كالكلام. كيما واحد هذا الكلام اش قلنا عليه السمانة اللي فاتت، شكون اللي يتفكر؟ ها؟ الكلام واش نديرو؟ واحد كيتكلم يسجد بعد السلام. واحد كيتكلم يسجد بعد السلام. نعم. نعم.
وزاد حاجة اللي خارجة دار حاجة اللي ما كانش في الصلاة. والعامد لذلك مفسد لصلاته. تكلمنا هنا على الإنسان اللي ماهوش متعمد، يعني ما دارهاش بالعاني، اللي يتكلم متعمد ويضحك متعمد، هو راه باغي يضحك. هذا الإنسان لو كنت تفكر في حاجة، راك تصلي وتفكر في حاجة صرات تضحك، هنا ماكش متعمد، ما جاتك ضحكة ما تعمدتهاش أنت. ولكن إذا تعمدت الصلاة فاسدة في الكلام وفي النفخ وفي كل شيء. أي شيء تتعمده خارج الصلاة فهو مفسد للصلاة. Mais s'il fait un sourire, cela n'entraîne aucune obligation pour lui de refaire la prière. Souffler pendant la prière entraîne les mêmes conséquences que parler. Et bien, parler, ça entraîne quoi? De prosternation après le salut final. Et si le fidèle le fait exprès, sa prière sera viciée. Elle est invalide. Inch'Allah, الوقت أحبابي. اللهم إن أصبت فمنك وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. اللهم اغفر لنا عمدنا وجدنا وهزلنا وخطأنا وكل ذلك عندنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وما انت اعلم به منا. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى